ሰላም ሰላም የግሬስ ፋርማ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ግሬስ ፋርማዎች ነን። ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እናሳስባለን። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት እየሰራን የምንለቃቸው ሲግኒፊካንት የሆኑ ቪዲዮዎችን በቀላሉ አክሰስ እንድታደርጉ ይረዳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቱን እንድትጫኑ እናሳስባለን። እንግዲህ ግሬስ ፋርማ በተለያዩ ቶፒክ ዝርዝር አጫጭር የሆኑ ቪዲዮዎችን ቱቶሪያሎችን በመስራት ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ ለሲኦሲ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን የሆኑ አጫጭር ጥያቄዎችን ከማብራሪያ ጭምር የምታገኙበት ቻናል ነው። ግሬስ ፋርማዎች ነን። ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ቱጌዘር ዊ ካን። ስለዚህ 2024 ላይ ስለዚህ ፒውር ኤግዚት ኤግዛም የሆኑ ፎር ፋርማሲ ስቱደንትስ ይዘን መጥተናል። በዛሬ ፕሮግራማችን ደግሞ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለመስራት እንሞክራለን። ዌልካም ቱ ዘ ፈርስት ዋን ኩዌስችን A pharmaceutical company planned to release a new sildenafil tablet. Based on ICH recommendation protocol for stability study. The company is one of the virgin to start the study. What is the most appropriate recommendation to this company? A. Stability study committed is a good to apply. B. 6 months real-time stability data is enough. C. Accelerated stability is enough for decision. D. Real-time stability study is not mandatory. The correct answer is A. ወደ ማብራሪያ በምንመጣበት ጊዜ The correct answer is A. Stability studies commitment is a good to apply. Explanation according to ICH or International Council for Harmonization guideline, stability studies are crucial for ensuring the quality, safety, efficacy of pharmaceutical product over time. A commitment to a full stability study is generally required to demonstrate that the product meets specifications throughout the shelf life. Real-time stability data over sufficient period, often around 12 months or more, typically is needed. Along with accelerated stability data to support the shelf life. The correct answer is stability study is committed is a good to apply. When come to the next question. A pharmaceutical company manufacture a new drug substance in tablet form. አንድ ፋርማሲቲካል ካምፓኒ ነው። ምንድነው ማኑፋክቸር ያደረገው? ኒው የሆነ ድራግ ሳብስታንስ ኢን ታብሌት ፎርም ነው። The drug substance is prone to decomposition by moisture and light. የማኑፋክቸር የተደረገው ፋርማሲቲካል ፕሮዳክት ኦር ታብሌት ኢዝሊ ዲኮምፖዝ ይሆናል በምን በሞይስቸር እና ፕላስ ደግሞ ላይት After manufacturing, the pharmacist selected and sealed the product appropriately primary container for marketing. What is the most appropriate primary packing material that the pharmacist should use? ባለፈውም ስለ pharmaceutical packing part 1 እና part 2 ላይ አሪፍ አድርገን የሰራነው ቱቶሪያል አለ። ያን እንድታዩ እናበረታታለን። እነዚህ ፓኪንግ ማቴሪያሎች አንድ ፋርማሲቲካል ፕሮዳክት ማኑፋክቸር ከተደረገ በኋላ አፕሮፕሪየት በሆነ ወይ ፓክድ መሆን አለበት። ፓኪንግ ማቴሪያል ደግሞ ስፔሻሊ ፕራይመሪ፣ ሰከንደሪ እና ቴሪሸሪ ተብሎ ይከፈላሉ። ስለዚህ ያን ቪዲዮ እንድታዩ ለማበረታታት ኃይል ነው። ጥያቄያችን ማኑፋክቸር ካደረገ በኋላ ይሄ ማኑፋክቸር የተደረገው ድራግ በሞይስቸር እና በላይት ምን የሚሆን ነው? የሚበላሽ ነው። ስለዚህ ፋርማሲስቱ ምን አይነት ማቴሪያል ሰሌክት ማድረግ አለበት? for this type of tablet ማለት ነው። A. blister with desiccant packet. B. opaque glass bottle without desiccant packet. C. tight plastic container without desiccant pack. D. ambered color container with desiccant pack አይደለ? the correct answer is D. ምክንያቱም ድራጉ ሞይስቸርን ኤክስፖዝድ በመሆንበት ጊዜ ኢዝሊ እንዳይበላሽ ዲሲከንት ፓክ እናደርጋለን። እንዲሁ ደግሞ ላይት ላይ ኤክስፖዝድ ከሆነ እነዚህ ኦክሲዴሽን ስለሚያስፈራን አምበርድ ከለርድ የሆነ ኮንቴነር ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። the correct answer is D ይሆናል። ወደ ማብራሪያ ስንመጣ explanation for a drug substance sensitive to both moisture and light an amber colored container
help protect against light degradation, while the second packet help control moisture አይደለ? help inside the container. This combination ensure the stability and efficacy of the drug is the drug of substance. So the correct answer is D, amber color container with the second packet is the correct or the most appropriate primary packing material for this type of tablets ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ፒውር 2024 2025 ላይሰንስድ ማነው ኤግዚት ጥያቄ ፎር ፋርማሲ ስቱደንት እያየን ነው ያለ ነው። ጥያቄ ቁጥር 3 ደርሰናል። ኢን ካፕሱል ፕሮዳክሽን ላይን the production pharmacists manufacture capsule containing hydroscopic material. So after the capsule are produced, the availability of packing material are gelatin capsule of vegetable origin, polyvinyl alcohol, and hyperomellulose capsule. So what is the most appropriate packing material for this product? So ቅድም እንዳልካቸውም እነዚህ ፓኪንግ ማቴሪያሎች ኮመን ነው ላይሰንስድ በሉት እንዲሁም ደግሞ መውጫ ፈተና ላይ በተደጋጋሚ የጥያቄውን አይነት እየቀየሩ ስለሚያመጡ እነዛን ነገሮች በደንብ እንድታዩና በረታታለን። the correct answer is B ይሆናል ማለት ነው። ወይም ወደ ኤክስፕላኔሽኑ በምንመጣበት ጊዜ hyperomellulose capsule are suitable for hygroscopic. እነዚህ hygroscopic በምንለበት ጊዜ ሞይስቸርን easily absorb የሚያደርጉ ነገሮች materials because they have low moisture content and are less likely to absorb additional moisture compared to gelatin capsules. So this helps to maintain the stability of the hygroscopic material inside the capsule. ስለዚህ እነዚህ hygroscopic material የምንላቸው easily moistureን absorb በማድረግ ድራጎቹ እንዲበላሹ የሚያደርጉ አይነት ነገሮች ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። When come to the number 4, አራተኛ ጥያቄ ደርሰናል። Manufacturing pharmacist working in a pharmaceutical company manufactured a mass of intercoated granule of omeprazole enclosed in the capsule. He packed and labeled the product and waiting for the product release. So what is the most likely requirement that the pharmacist is waiting for? A, preparation of store. B, request from the market. C, in process of quality control test. D, approve the quality control unit. So the correct answer is D, what explanation በምንመጣበት ጊዜ before any pharmaceutical product can be released for distribution or sale, it must undergo rigorous quality control testing to ensure it meets all specified standards for safety, efficacy, plus quality. So the manufacturing pharmacist is likely waiting for the quality control unit to review and approve the results, plus confirming that the intercoated omeprazole capsule are suitable for release. So is that suitable for release የሚለውን ነገር እነዚህ ነገሮች አይተው approve እስኪያደርጉ ድረስ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። This approve is a crucial step in the manufacturing process to ensure a compliance with a regulatory requirement and maintain the product integrity. ከተመረተ በኋላ በኳሊቲ ኮንትሮል ዩኒትስ አፕሩቭ መሆን አለበት ማለት ነው። ሪሊዝ ከመደረጉ በፊት እነሱ ምንድነው ከኳሊቲ ኢሹ ጋር ለነሱ የሚነሱ ነገሮችን ሶልቭ ከማድረግ አንፃር ትልቅ ሲግኒፊካንስ ስለሚኖረው ማለት ነው። ግሬስ ፋርማዎች ነን የ2025 ፒውር ኤግዚት ኤግዛም ፎር ፋርማሲ ስቱደንትስ ያየን ነው ከማብራሪያ ጭምር። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለሲኦሲ እና ኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን ውጪ በተመረጡ ኦር ቤዚክ በሆኑ ቶፒኮች ላይ አጫጭር የሆኑ ቱቶሪያሎችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። እናንተ ለምታውቋቸው ፋርማሲ ተማሪዎች እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ ቪዲዮውን ላይክ እንድታደርጉ እናሳስባለን። ወደ መጨረሻ ጥያቄ ደርሰናል። ትንሽ መስራታችን ምንድነው ጥቅሙ? ቪዲዮ ረዝሞ መሰላቸት እንዳይኖር ይሄን ኮንሲደር አድርገን ነው እናንተ በዚህ ወይ እንድትረዱና
እንፈልጋለን። ሰው ወደ ዛሬ መጨረሻ ጥያቄ ደርሰናል። A prescription come from dermatology department of a public hospital to a community pharmacy. So the prescription ordered the pharmacist to prepare suitable semi-solid dosage for patient having highly secretive wound and inflammation at very skin part of his leg. So what is the most appropriate dosage form of in this scenario? A, paste, B, creams, C, ointment, D, plaster. So the correct answer is paste ይሆናል አይደለም? ምክንያቱም pastes are suitable for highly secretive wound and inflammation, especially in hair areas, because they are thick and more adhesive than creams or ointments. This property allows the pastes to stay in the place better and provide protective barrier, and which is beneficial for wounds with significant exudate. So the correct answer is ኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ግሬስ ፋርማዎች ነን። ኔክስት ፓርት እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።